Maayong buntag kaninyong tanan guys. Welcome to my video. Niya kami karon nagulat mi sa among team leader. Mao ni akong mga kauban, duha ka Pinoy. O mao ni ang iyang sakyanan nindot kayo guys, no? Kia V8 ni siya. Mao ni among sakyan padulong sa among company. Nindot kayo ang sidlak sa adlaw karong adlaw. Nindot na pud kayo guys ang mga kahoy diri, no? Nanaw na gid sila og taman. Nindot kayo ang sidlak sa adlaw. Fast forward ta guys. Padulong nami sa mga company, no? Nami siya National Highway, nagbiyahe nami. O naraw mga kauban, oy tanaw man ka call. Among driver ang among team leader. Isa na mo kakauban nga taga Uzbekistan. O tulo mi ka Pinoy. Nindot kayo ang weather karon guys, adlaw Huwebes. Makita po ninyo nga dili kayo busy ang kadalanan, no? Tagsar kayo ang nagabiyahe guys, no? Dili gid parehas Pilipinas nga grabe ka busy. Nindot kayo gyud ang panahon karong adlaw. Sa mga tanan aspirant nato diha, no, sa Pilipinas, laban lang sa kanunay. Ginatunta nga makatabang ko sa inyo bisan sa kini nga video, no, para masaksihan ninyo kung unsa kanindot ang South Korea. Although guys nami sa province, no, province nga part sa South Korea, wala mi sa mga syudad or sa duol sa mga syudad, no, province lang ni, pero nindot jud kayo guys, no, ang ilang lugar diri limpyo, mga disiplinado ang mga tao diri guys, no. Basta laban lang sa mga pagsulay sa kinabuhi, no. Hantod makabot nato ang atong mga pangandoy. Hantod karon guys, di jud ko katuo nga nana ko diri, no, nakaabot ko diri sa nianing lugar. Salamat kayo sa ako ang misis, no, nga nagasuporta kanunay sa kuha sa akong mga pangandoy. Unta makabot na ako mga pangandoy, no, sa kinabuhi. Simple lang, makatigom ko financially, no, para sa kaugmaon sa kuang anak ug sa akong pamilya. Hinaut Ginoo, hinatunta nga kanunay ang Ginoo, no, nagasubaybay sa kuha ug sa kuang pamilya. Og na guys, hapit na niabot sa among company, no, diya sa unahan. Na guys, mo ni ang among company, no, Top Me 2 or Top Meat, no. Diri lang siguro ko to guys, no. God bless sa inyo ang tanan. Sa sunod na pud ka video, amping mo sa kanunay o laban lang sa mga pagsusunod. Salamat.